أصدق خلقه رواه المصطفى جبريل في كل شيء من رافع الجليل أنا اقرأوا القرآن الفاتحة وتعملوا من يهوى أصدق خلقه رواه المصطفى جبريل الجوي مع المهدي بكل شيء عن الكلام ما رفيع الجليل فيا أيها اقرأوا القرآن واصلوا الفتاوى وتعملوا القرآن خير جليل دائما حديثه دائما حديثه وتردده يزداد تجملا أبغض أتقرب إلى الله بتفسير هذه السورة ليكون ظهيرة ليوم رمزي وصدقة جارية أي متى نقل القرآن وسلسلة أي متى أنا بالأيرة نقل القرآن لنا زبا وسلسلة 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 زبا وسلسلة ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان في قلوبنا غلا للذين آمنوا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل غلا في قلوبنا للذين آمنوا واغفر لمعلمنا ولمعلم معلمنا ولأمه يغفر لمعلمنا ولمعلم معلمنا ورحمه
ما والمعلم معلمنا ورحمهم والمعلم معلمنا ورحمهم القرآن من أولها إلى آخرها وتأويل متفكر ويعزم حوفها وزنها ويعزم حوفها مؤمنا بما فيها مؤمنا بما فيها فصلا وما هو بالهزل فصلا وما هو بالهزل سيد الكتب السماوية لقول فصلا وما هو بالهزل وما هو بالهزل وما هو بالهزل ana ye ala mo kɛra ala dare ni ma kiri kare ala ala kan o kontɛnɛ ala kira ka yira hadisi la ko sungare ala tan jona bɛ hinɛ ye ka hinɛ na ala ma o kɛra a ko ala tan filanan o bɛ kafara ye ka kafara ma ala ma o kɛra a ko ala tan sabanan o bɛ ka hɔrɔnya ka bɔ jahanama ma ka an bɛ ka hɔrɔnya ka bɔ jahanama ma ala ma o kɛra an b'a to kɛta ka di na ni ala ma o kɛra a ko suratu nur a nana ni kiti tan de yanni an se tawhidu aya ma an kɔnna ka a kiti joona fɔ a kiti joona dɛ a ka yira na ko jɛnɛkɛba a cɛ ni a muso hadu min kan ka bɔ a ra an ka o kɔɲɔn ye an ka yira ko musinu duwa bɛ ka faga le ne de ma furu kɛ n'an ka jɛnɛkɛ wa a cɛ duwa bɛ ka bama de ka da tɛmɛ wa dɔ a duwa bɛ ka jɛn tugu ka bɔ dugu la ne de ka da kɛmɛ ka bɔ a hadu ka bɔ ra i duwa bɛ ka bɔ dugu la ka taa san kelen kɛ n'i ye na i sɔrɔ ka na wa n'i ye to dugu la i duwa bɛ ka don dugu la san kelen donc o bɛɛ b'a yira la n'aw to jɛnɛya bɛ kojugu jati le ye muso ni e ka don jɛnɛya la i nɔra nɔ ko ya min na ta de i duwa tɛ ka to ni jama ye e ka to jama la i ye ba ka jama tugu nɔgɔ o kiti bɔra ye kiti filanan k'a yira an n'aw to jɛnɛya kɛbaga ni a jɛnɛya kɛ ɲɔgɔn de furu an bɔra ye jɛnɛya ni a ta cɛjuguya ni e ka jɛnɛya faamuya la mɔgɔra a kiti bɛ ɲuman se u ka kɛ a kiti sabanan ye n ko an k'o fɔ n'i ka jɛnɛya faamuya la mɔgɔra le a ka kɛ mɔgɔ mɔgɔ le siya ye wa e de ne ka faamuya lata dɛ de kam da bi seji du a bɛ ka bɔ ira fo ni e ka sɛrɛ naani sɔrɔ i ta kuma in na dama o a y'a le jigira o ka gɛlɛya silamɛya ma cɛ dɔ bɛ yen a ka taga ala kira b'a fɛ u cɛ a tɔgɔ Saadu bun Ubad ko ciriya kɔni tun bɛ u cɛ o kɔnɔna saba yɛrɛ jate ko Saadu bun Ubad ko ciriya den no ale ti bɛ lansɔri Madina ŋa yɛrɛ a ta dugutigi a ta kuntigi lo ale taara ala kira fɛ o a y'a bita a y'a ta o jigira min kɛ والذين يرمون أزواجهم ثم لم يكن لهم شهداء Jonathan ko mɔgɔ de ka fanya la mɔra hadu kan ka bɔra mais ayami ina fɔ ko ka fanya la i furu musura wala furu musura fanya la afujara ja ani ka jɛnya fanya la mɔra tu ta fila de kele mɔdɔ da tɛmɛna du kɔnɔ ka jɛnya fanya la ara o bɛ kasbul musanati ye ko na ka ira ko be kam da bisedi kan ka bɔra nya bɔ ira dunyara i bɔra lahara ko o fanya la do Allahu zuru ashadu kan to be ka wele korose marhaba sharati ko i ka fɔ mɔgɔ ma ko nyamoden i ka fanya la ananya fara de kan da bisedi kan ka bɔra no ya so nyamoden te ka sharati ko hale ne e ko kuma fɔ la marade ini mɔdɔ ka ɲɔgɔn sɔrɔ kelen i ka to a tigi ma o ne kɔni k'a lu ko faden bɛ ne ye ne ko faden bɛ ne o sanna e ko ale ne ko ɲamɔden no bɛma ni a ma kɛ ɲamɔden ni ma na n sɛrɛ naani ye bɛ kam da bi se di duba bɛ ka bɔ
إنه لقول فصل وما هو بالهزل وما هو بالهزل. Bama eni muso do a nyo so ta kele ka to amako tutu muso. Ni ima sere na ni le soro ka ira ko ka tutu ya ke tiana. Be kam da bise yido be kamoira. Ibn Usaymin ko. Ni wala fusu ni dor ka bo mo li darata de. Uslama yako hadu sawale bo atigira. Hadu jona. Ido be ka bama be kam da bise di. Mo be faru bolo yere ta gban. A do be ke faru bolo gban jati. A hadu flana. Seriati tatu. Mo mi dana ka okuma sifo mo ma. A seriati da. Kunu ma fo e ko ni akakare ye. Ani sundo na ye wa ni akamnga tule. Ani je bina ye. Sabu tango ba pe. Wa kuna na ye ko. Fasigi le beye. Ne tu ka ke fasigi. Nindi mami ya kasema. Kama dumor de son. Ai mo ti sana ko ni mam do fatura o. Ni mam te ra fe ka mo ti sana le kai. Ni mo ka wuri dura ka fuko. Mo ti sana wa. Wula le ma fa nyala mo ti sana na. Kama tani mo ya te. Akira fasigi. Anga famu. De sisa bita aya de. Kiti na fo mo mi ka fanya la ita furmusura. Ko ita furmuso ni akajeni yake. Wala ba ita furmuso ka kono mita de. Ko ita kono te. O kiti benyumasi. Wule na fwai. Uta sababu nuzul. Mo alisadu mun obada. Alile aya jira. Akatala kila fe katala kila jina. Ko ahakadha unzilati ya Rasulullah. Ala kira ika aya fo jumasi. Ile ni ala ti ajira teni. Fakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala kira kato sabano. Ala tasma'una ya mashallah ansar ila ma yaqulu sayyidukum. Yo kuma dinangare. Aruti ar kundiche ka kuma no fo wele ni. Akira to abe sigiyara. Kurana aya na wala asigiyara ne kira jatira. Qalu ya Rasulullah innahu rajulun ghayur. Akwala kira wallahi ke masigiyara. Wa atu masigiya kurana aya na an ke to lo le dugura ya. Ko a kiri le juke kiri ya le bara juke. Wallahi ma tazawwaja muratun fatun illa bikran. Kabini chembe dura a kiri ya ko jufe amada ka modo ta musu korota. Ka muko modo sara ka musu to aheuta. Amada ka kiri ya musu ta. Wa modo mada ka musu bla duga kuta a kiri ya ko juo. Ni aka na ko abe musu ita. Sunguru jeremi tetelo. Ko chebe wo wulita. Wa matala kamratun qatun fajtara rajul minna ala yatazawwajaha min shiddati ghayratihi. Ko kabini chebe tube duina amada ka musu bla. Madina ya sheka sun duina kase ko musu ta atachiri ya kujufe. On Afrika musu bla. Beba ne kata ko ipata. Ka kere tigafe. Ko ala kira a kirle juke. Wol ko sala talaka aya mi jita ko aya gbaliara ama. Sabu aya ko mo le ka fanya janya fanya la e furu musula ni imasere nani le soro kanani aride idwa be ka bama fakala Saad yere ka to sisan ko wallahi ya Rasulullah inni la a'lam anha haqqun wa anha min indillah ko ala kira aya mi jira tade ne re jati kaluko abura la pe jati kaluko chano walakin ta'ajjabtu an law wajatu laka qad tafakhadha rajulun lam yakun li an uhayyijahu wala uharikahu hatta ati bi arba'ati shuhada fa wallahi inni la ati bihim hatta yaqdi hajatahu. Ako ala kira mi bele hata nka warale ayaima o sana kula na yanko ni atana bona kataso kukula chedo dan be musuka ati dagai nyale kukula che bogo ati da nya ma yere ko awuri na musuka dai fo ni da sere na ni le nyini abia na yi na yikuyara ai ala kira ne kata ko ita sere na ni nyino ni na soro ajedu efe ka mi ke na musura ni na soro akoke na musura kaba ako fama labitu ila yasira hatta jaa Hilal bin Umayya min ardihi ashiyan fawajada inda ahlihi rajulan fara'a bi aynihi wa sami'a bi udhnihi falam yuhayyijuhu hatta asbaha wa ghada ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah
إني جئت أهلي عشيا فوجدت عندها رجلا فرأيت بعيني وسمعت بأذني فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء به واشتد عليه بما كأنك أكمل فوق أما مي ودان دما دورا سبا كدوبي أدوكو هلال على هلال ده nango tiba fe sene bia fe duka be tata senera dolara ina ula na mandora aku ina yido dura kata so kutu ache dobe ata musoka aku anya din ka yile tikirite atoro ki duka aruna kame tuba dujura kata ala kira fe kata fa ala kira ko ala kira ala ko so kunu na mura na senera kana chedo so na musoka nya din jati ka yi ndoro tuka arma kame ala kira katama ala kira ko ne fe ka kuma me fe fakala Sa'ad bin Ubada Sa'ad bin Ubada bin kuna ka kuma fo junara ko akawara alikato al'an yadrib rasulullah sallallahu alaihi wasallam hilal bin umayya hilal tara ne kitimi ala kira feta ngalo ala kira ina birkamda biseji bo hilal dera sabo almasere soro ajere ko atulika me anyadinka ayi wa yubdil shahadata fil muslimin nga loko che na na seria mi dota de ala kira bena aseria tia silama tie faqala hilal katu wallahi inni la arju an yaj'al Allah li minha makhrajan ko ka foko ala kira ne na bondara le ko mafanya le fo wallahi mafanya ko ala kira nyadinka yili jeti ntoro tu ka me nga loko ala ta la ina bodadima ale ko ina إنه لقول فصل وما هو بالعدل وما هو بالعدل فقال هلال يا رسول الله إني قد أرى ما قد اشتد عليك مما جئتك به فوالله يعلم إني لصادق ko ala kira ni ka luku nana masala mi ta ku masala to belara ma nana le kana fuko nga na muso minani che ko ne yere nya deni kai nduru ka arma kame do masika shere nani soro nga lo e bela ma me ala kira kare alara ko ala yere jati ka luku me kuma mi fora tatiano wallahi na rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuridu an ya'mura bi darbihi id nazara alayhi alwahyu ko ala kira yere kana ko ache ta sere sawani ni mate sere sawani ni kana de ka fanya la musura ande ganda bi seji boy rade je ka to ala kira mon ti sere sawa so kan lanyere kan ala kira mon ni kali ko me jan fora ndu ka lo ko ala kira ne be ti anfora ni masi ala ta latina ndo jamba ma bil kam ta bi seji kala na dimi kon kan ni ala no masami ko ga lo ala tina oke dama ala kira do ni kira ya ke na ama albenene watira arena baraka yi abe wasira eko jini be bina momika ne atu betara watira nene be karera fo etoko arana ntai itaja ko ane ala kira be kuma le samara kele ne kira ke na ala kira ma ko min ze kara kende aka yi ku be kira ala kira ra ko ala kira do tikira ne kira ke na ma are atamasiya lo ala kira ba farira fa amsaku anhu hatta faraga min alwahyi abe nana lo teminge bie ka di buru ko ale kira ya nana ala kira ba ma kaba minge ala kira ba yere ke musamse a musamse ra akatu ko yo ko hilal Allah taala ka aya jigi ako ne kitimi kanana to ita misi de iko yere jatele ka imuso nane che sana ando be kata muso kirle kana armo of la le na kare ne alkana kare de ari fara atinyo kurutu wole anu mi nana sinama yara tade Allah taala nana ni ai aya tubili kata alama wa ala nana ni ai hikima dole koso ni chele kera abe fanya lara amusura de muso dana fara ka chema wa demi yena soro ale muso kono tade atike ke tade me hadu o konti bo chera muso ka son karika me ne che ka kare muso kira kana ko ana kare muso masika kare bema muso ifarabu seke akajena ke tiana de afara ibu me ne muso kana atara misira muso ka kare kare lori biera ka to ka ayedanga argo che akare ko ako amase o mane ya ta fu muso lo ni sika kare o ke be kamda
biseji yibwara sabu akafanya alani na ala dali وما هو بالعزل وما هو بالعزل ala dali والذين ama momiro yarmuna momire bunike أزواجهم momire jeni apanya lage أزواجهم adu nyora ولم يكن شهداء seria badu matara لهم alemoriye إلى أنفسهم ataku ila anfusahum ila anfusuhum bebe hausu takan kala seria ba matara lahum alemoriye إلى أنفسهم ayere kun seria ba limbiama alma sere soro sere nani soro wo yere jati jati lekera ayere sere azo ye sere ya lode so ina kana fole nyade jati jati le kana muso ya beje ne akera wala ina fole ko na muso ka economy tata de ko na dinde wo kiti donana ala kirabata watira se aba dole ita rakata modoye amusukante k'a fɔ a tɔɲɔ dɔ ye ko t'a fɔ ala kira ye ko n ka na muso na dɛ a ko masala min ka taa ala kira b'a fɛ masala ye a sigi y'a jan dɛ ala kira fɛ a ko n'o ka a minɛ de dɛ k'a ka taa fɔ ala kira ye kuma taara ka taa fɔ ala kira ye wa ala kira ma luwara a y'a kana jigi ko ara ɲɔgɔn danga yanni a ye ɲɔgɔn danga ala kira ka to sabarma cɛn ka fanya la a muso la a ka cɛ dɔ de yira ko a ka cɛ tɔ minɛ ni a muso ye ko kabini a ka cɛ ye ni a muso ye de ko ale ma sɔn ka gbara a muso la a ka siburaw kɛ ko a bɛ min ye a nana a muso sɔrɔ kɔnɔ la c'est que a ta tɛ kɔnɔtɔ ye ko cɛ t'ale bɛ kɔnɔ ye kɔnɔtigi a bɛ ko surek o sureku dɔ ti bɛ mɔba ye a ti bɛ lɛsɛbo tigi ye wa ala kira ka to sabar ma a nana kana kare ko mɛ ni muso in kana woro ala den fɛrɛ ni a ka taga sɔrɔ den birimu b'a fɛ jati jati lɛsɛbu bɛ den fɛ ala l'o togo ɲamɔcɛ ta le bɛ den ye ala kira ka taamasiya yira ko ne a kana den sɔrɔ o taamasiya le la bɛ cɛ ta le bɛ den ye se ka a ka fanya le la a muso la mɛ den nana woro ala kira ka taamasiya min yira dɛ ka taga sɔrɔ ko ɲamɔcɛ ta le tigi bɛ den ye den kɛra ɲamɔcɛ ta ye min kɛ ala kira ka ale muso fila fara a fara na min kɛ den ka di muso ma den tɛ kɛ cɛ o ta ye tuguni ni cɛ ni muso ka kari denw den kunna den dɔgɔ tɛ kɛ cɛ o kun tɛ ta ye donc a masara gbɛlɛ o an y'a mɛn mɔgɔw fɛ o ko a muso tagara Bijan muso nana lɛtiri sama ye ko kɔnɔbara kelen de a taara gosi la ko n ka muso tɔw bila le ɔhɔn i dun k'a bila ko ya jumɛn na ale ka calcul jumɛn kɛ o ka taa sɔrɔ i ta kɔnɔ tɛ bɛɛ e ni muso bɛɛ taara a sara yɛrɛ dira dɛ e ni muso tɔ sera ɲɔgɔn ma a ka taga bɛɛ kare ne duga bɛ ka binta dɛ muso tɔ ma a ta la n'a ye a kɛra to muso bɛɛ kɔnɔra mun dɔ b'a yira ko i ta kɔnɔ tɛ donc min a tora Abidjan ka kira cɛ ma ko a ma a ta la n'a ye wele k'i dusu kan bɛɛ ne bilali ka kɛ o kɔsɔn e ka fanya la muso la ta o ni muso in kɔn ko i ta bɛ den ye saran bɛ don min na a bɛ kana kari wele an n'o fɛ ya kari dɔ ti kɛ dɛ a ti kari o an bɛ dugura den ye a ye fɔ a ka muso la ko a ta tɛ kɔnɔ ye hali kiyama ni kɔnɔ ye ka taa kɛ i ta ye a ma kan kɔni bonya n'o ni ala ta'ala yɛrɛma fara i kan ye do ja namara a kosɔn n kosɔn i ka hɔrɔn muso yɛrɛ tanba i ka fanya la ara demi tugu bɛ i ta den ta dɛ i ka den tɔgɔ jɛ ka bɔ i ta lamira i bana i ta dina nam ka kuna dia ala mukara ala ta'ala ko
momire ata musu alifanyala ata musura aduti serenani toro fa shahadatu ahlimu ali mor kilinta seria arba shahada seria nani no seria lo seria nani ala ina alike takera amina sadiki tian bobai ko akamsu binani ke tian wala tian bobai ko musu de ekonomi na tatiko atakonote bema shahadatu duwaina kamor kanyon susara kamor ko seria ni kuma be frata de amako ko seria nani lalo yorko mo nani metiye na seria lo tate ko ko seria nani le benina imam malik yani jumhuru ko seria mi fora ya ko seria te ko karlo ko karlo wodu ko bo ayami na tate shahadatu luga dana kana kurana rakake kariye kurana ko idha ja kal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu yashhadu innaka la rasulullah wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun qalu nashhadu innaka la rasulullah nashhadu duwa na tate wote seria taide arko ari kare innaka la rasulullah ko be ala kirai mun ka ila ko qalu nashhadu innaka la rasulullah ko ala ni tibe kare lema wo solo kelengele nyafe aya bera koko itakhazo aymana ummata wasadu ansabilillah wama aymanuhum nashhadu innaka la rasulullah wole da ta aymanu ita ina so aka somna ne ke aymana aka somna ne ke aymana ata seria kare na ujunata aseria kare na ujunata aka kete na wasadu ansabilillah donc imam malik ni ajamaru ko donc wo duwa de kaida na ko seria duwa na tade ko seria yerete ko karilo moso seria to de ako are ni seria billahi ni alai ko ko le ko karne alale na moso na kata kar duwa de ke duwa be ka kar sawate ni ashhadu billahi innaha lazania au ashhadu billahi inna alhamla laysa li isariati seria nani isaria ni alai ni kare alara ko muso ngam na jati kajenake ni kare alara ko na muso na kajenake ni kare alara ko na muso na akajenake ama kare sawanke kama anani na etuko ni akera woto me kuma min fora kunga na muso na ko akajeniake ni me fanyale lara na muso na net yan boboaye ni ala fe ala tanga jiginga bema me muso tata ala ma nyina afe ko aya tanga unaka farku bena la'natullah wa bena ghadabillah jambu suru ta dangare asha dangare ano musuru maduke kabugo aya danga ute anyana fusie wolo ko so ni aleta kari kana side e kari sinyo sawa ko chebe fanya kuma mi lara arata de on is kari kalkunani alije ko che ka mi lara ta de ko asonte aloruna ana ghadab wallahi alayha ko alau ta'ala ta furugu aji aka ni akake fanya ko boy ni akake to che ka kuma mi fo tianu asonu ko ala furugu ji aka ala ta furugu ane ala ta dua dua janya ahinara atekele ni ala ki dua janya ahinara ama furugu ba ko adara dira do ma me ni ala ta ala ata furugu de ajanga le biji ika ara mo ni iko kare ke ni ala ta mahina ira ala ta ison kasama machi inita ana mandel penyana no usama tu dana kate ala dunya ke ngini nata ala daldi wa shahadatu adimu ali mor kilita kari de arba shahada kan kuruna ni lumu bila ala ye inao ali ke takira amina sadiki jambo boy ke takari ikarna ni ko abe jambo boy wal khamisatu ata kari lurna ya baga alana tata kubarka alata danga ale mutiara
Nabi alamajir kerata dangara Alice karbai ma Inkana Sakina kake minal kazibi Ina kake fanyala baya musura Inkana minal kazibi Ada kari lurna ibade Ayikuku ni abe fanyala lara amusura Ala danga jigaka Wayadira antashi hada Musu tasiri ale nyondeke ale azaba Adramo hadurau anya Adramo hadurau anya Abu musuma antashi hada Ima musu ya kari arba shahada Kari nani rabila Ini alaye Inahu Jetakera Lamina likajibina Femi sika hadu noni ni che kana atakari ke kamade bema hadu weti ya musuka che kara dua mina sion loru andu abe ka musu na leta kimni kata farabu me femi sika farabu bin ka bo musu ma ai to alitu akare e ka sion nani ko che ka kuma mi fota de akuma kilingin biebe fania yi now ataku wal khamisata aw wal khamisatu Bieta ku khamisata. No, ama fuko antashhada. Femi musuta hadu none. Wule musuta shari'ai. Antashhada arba shahadat. Afo wa ani musuta shari'alu ale khamisata. Antashhada ni mima musuta shari'alu ke ale khamisata. Shari'alu lana ya lurna bara ana gada bala kubarke ala jangrata wajibi ya Aleya ala suma Inka sara tin cheka ke Mina swadikin jambo boy musuta seria lurna bade itu ko ni chetu be ni forata ni tiano ko ala tanga jigi akan ala jangra jiga kan be mani o kare ka ke kaba ango furu e wuri furu ka wuri de abada tahrim lo ale mo fla halne arif la likatu dunyana ati ka non tatu furu konte ani non tetu demi ka soro wo muso feta de de ticket chetai wa hadu tuti boche kon nani chetu sona kakari hadu ti boara ala sirane arfla kile kon kana kotokoto ne busole kara che kotokotora masika kare be kan ta bise jibe boara ne chele kara muso kana kotokoto masika kare anu tara misira kaban muso ebina le takine kata dingabo kadara ka fara bunko ka fara afamu ala dandi Lola fadillah ala kun ala ta kun sejati Alaikum adu islamaruma Warahmatullahi ala kun ala ta hina titalo islamaruma aka jawabu law aka firi ala ta ala ka jawabu law firi de jirwandi ale koso ka mor bie yina afasar adafasar ko sira kone ala ta ala ta fon sira ni ala ta hina tite la jala la ajala lakum bil azabi La jala lakum bil azabi ala kuna la ta fon sira tite warahmatu ala ta hina tite la jala maluma la jala sara ala ti banyana bil azabi jangala ye sara ala ti banyana bil azabi jangala ye ala ta ala ta hina ni afon sira tite ati banyana ka adje jangara walau la fadla alaikum wa rahmatuhu la kana ma kana mudo tike ni ala ta ala ta hina ni afon sira tite kuma jada tike mo offline kilinga ni ala ta fon sira ni ahina tite akana ni karimi tade so ani ena che na ta ka bi kamda bise jibo ara atati anka wala ni ala ta hina ni afon sira tite de ani ena musoina kata fara bon atati anka me ala ta ala na ni li anti yete fon sira ni hina le koso kadama wol koso aya in lokuya yena yi ani aya torta lokuya tekile ina bugo wana laha tawabun hakim wa ana laha Tawabun hakim alaka jwante tauba ani hikmate alaka miti be alaka be tauba ne ala to mitede rahim wana laha tawabun tumina ba balo
ne tu ka tubi dɛ rahimu a bɛ tubi de la mais a m'a fɔ duga in na ko ala bɛ tubi na ba ye wa ala bɛ hinɛ masa ye a ko wana la ala bɛ ala ne tubi na ba no hakim ne kuma masa don ne kuma masa dɛ o bɛ masa ye ko kan ka sigi ɲuman sigi cɔ i y'a sigi ten ne ala ta'ala bɛ aw tubi na mais ala nana ne li anu ye ko tɔw duga bɛ ka sigi ɲuman sigi ka cɔ ala ta'ala ka ko sigi ten ne ne ma faamu ten jona kiti jona ala ta'ala jɛnɛya kɛba ni jɛnɛya kɛba musoman n'a cɛman a ka hadu fɔ jɛnɛya kɛ ɲɔgɔn fila le duga bɛ ka ɲɔgɔn furu ala ta'ala k'o fɔ an ye an don an bɛ ka an yɛrɛ kɔrɔsi an ka na jɛnɛya fanya la mɔgɔ ra ala ta'ala ka o fɔ an ye jande an don an bɛ k'an yɛrɛ kɔrɔsi ni i ta fanya kana kɛ ɲawo ɲale kana fanya la i furumuso kɔnɔna jɛnɛya fanya ni ka jɛnɛya fanya la i furumuso ra ta ja hali amariya tɛ taa k'i yɛrɛ to ni muso t'u ka jɛnɛya fanya la a cɛ ra hali amariya tɛ taa ka a yɛrɛ to u ka kɛ a naani bɛɛ ma jɛnɛya fanya de man ka la bɛɛ ma jɛnɛya fanya min a bo a fanya biye tugu ye dɔ kɛra dugukolo kɔ kan ala kira yɛrɛ Muhamadu ba a ta muso Aishata bɛɛ ma seribaari ka alaba in na ka jɛnɛya fanya la n'Aishata ra ala kira b'a ta furumuso k'a fɔ dugura ko dan Aishata a ka jɛnɛya kɛ bɛɛ ma o tɛ a dan ye kana lamɔgɔra kojugu lo kana la ifurumuso ra kojugu lo danfɛn min y'a fisa danfɛn biye kana la adamuso lera a dɛ i sera i dana bɛɛ ma ne e ka kulanna le kana ka kulanna faamu ko biye bɛ kɛ kelen e fɛ dunuya na m'a fɔ e ko kura tɛ kɛra tugun sotugu tɛna kɛ min kɔrɔma dan ka tɛmɛ jiminika yɛrɛ ko ten ko a biye tora ko mɛsɛmɛsɛn le a bɔ mama de kɛra ka tɛmɛ n'o min na bonya alo ɲana ta ayi an ma u bɛ ko denere lo ni sinon ko ba b'a lo kɔni kɛra ka tɛmɛ ne b'a fɔ n y'a ko e t'a la ala kira b'a fɔ muso min ala kira muso la sa dɛ ala kira b'a muso ye tugu tigɛ diya ye ala sira Aishata ko tigɛ bɔ ala kira ma dɛ bɛɛ ma faniya ta la wutugu de la ja ala ta'ala k'o tu kɛ hikima dɔ le kɔsɔn m'a fɔ ko masa dɔ tɛ min y'a cɛri to ala ala cɛri tɛ bɛɛ ma ala ta'ala kɔn ti fele fɛn fila la a bɔ a ta dugalen na ani ta dugalen bahibu mahebu tigi de ta dugalen no mɔgɔ fila tɛ a ɲafɛra ra mɔgɔ kelen ɲa de fɛra ra ni a kana mɛ lao lale ko ɲa pɛrɛ fɛra ra e dugalen to ɲa fɛ wala dugalen tɔ a b'a ti ɲa ti fɛra ra tugun ala kira b'a le a fisa ka tɛmɛ ta bɛɛ biye kan bɛɛ ma fɛn min tugun duga bɛ ka diya ala kira b'a ye ka tɛmɛ ala dama lo fɛn wɛrɛ tugun tɛ ka ye dugalen na bɛɛ ma mɛ Aisha ko nana bonya dɛ Aisha ko nana bonya Aisha ko nana bonya dɛ mo n'Aisha ti adi ala kira ile jati bɛɛ ma Aisha ko nana bonya ka se valera ala ta'ala yɛrɛ ta masaya kana ye tiɲɛ ni ma ko dɔ kɛ ka cɛ so la dɔgɔma Aisha ko ta place de bonya na donc o kiti ka jigi donc kiti tɔ jigira min kɛ cɔnba ka don haliwara o kari kelen ni kɔ est-ce que ka bɔ le dugu la kuma min bɛ wusura dugu la e de tɔgɔra mais ma se ka bɔ dɛ k'an kunna di ala mo kɛra est-ce que an ko an y'a أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين جاءوا بالمفك مصبة منكم لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه
لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه أربعة شهداء فإذ لم يأتوا بشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون لولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. tafsir kalamor ko suratul nur anonara ko suratul nur ko haline adana na Aisha tata bari ata ko le ka gbe suratul nur do be ka na suratul nur ara mo feno le ma gbele doni do le ma dile ka fanya la bari mo ka adunya dibide wole koso ne fanya kala bari mo rakaba Allah Ta'ala yere le be ayere déclarer ni akere take Allahu Akbar nuka fo Allah Ta'ala du kwa ukuru bieke ko mo le ka anadina yi ala ka mo le kan Allah Ta'ala be jara bi bali la atika wallahi ma fo ko ala kira kana Aisha ta kana Allah Ta'ala kana ala kira jara bi wallahi amo ya ni wo jara bi tu ti be na ala kira yere tu ti adina Aisha ta ibe Allahu Akbar si abar jate tu ye ti adina Aisha ta ibe wallahi mo ala kira ba musul kon no lon ba le ti be na Aisha ta ibe ni ko ko le ti ka mo nya mi be musul ko na Aisha ta le ti be ni rara jate kabin wo ko inkera ana mo frontière do si akado yalla mo ni nyote be ma ko do jale ya duwa kafiri ma fo de si ma kilengele le kapota ma fo comme la vérité be dugura mais ko bele ya duga mina vitele ka damna mais mo sobeti be se abar kono mo to sobe jati lo or buruti famme ara be ma arbie ka do ara aka do ara a eda duama ala kira bata jeri kemi to ko Hassan Hassan bin Sabit kango dorko aka dofo sabu hadu nana bo ara dorko Hassan bin Sabit ka dofo ko fo hadu ka bo ara kamo dorko hadu ma bo ara kamo dorko mo dorko tabe na ishata ko atia ya fa lahara me ko Hassan bin Sabit adana ka donyi dola na ishata tora na ishata ko donyi koso hali ne Hassan ka ke akakuma to dofo akalum na vile ka do asingo suna ta ko mo ko fe yafa Hassan bin Sabit ma dema sena Abubakar sabar kono atiya mara wallahi sena Abubakar ti defo jati sena Abubakar ta petindo ti be a balo denu ato Mr. to nana Madina fanganalo atisa yer koro sena Abubakar le ti bata ko bieke bema queen na natio kata soro mo America queen
janya ka wangola dugura o mista ko bara aya nana jigi ka ira ko kuma min fora ko cande minge sina abakar tu ka kare ata horiara ko ale mista o konti atadasi kele donc ne le pe donner eta ko bien dula ata kumando pema hale ni na ka ke arafudi jakumanu ka ke ko ada suru esa fo ba le be nyina jakumani jakuru nyina o ko ni se ka fo ni na ba yele no mais dunya la ba nyina alele jakuma ada kurun fota be masina ma yakula belede senda bakal karami ko ati fui kai o soron kelngelina Allah taala kana kuluna ayaji wala ya tal ulul fadl وسعى أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم وجيرا بسالي تورا فراد وفنا سيدنا بكر كتبوا أمني أني على kutuma ne mister ta sombaria le koso ala ta latina kutuma ko biso ni na ile ta fere ni e ko mi ke yi korokoro ta to ni ne akeyi be mani tu be horon ni mo ka ko mai sifo ima be ma akara fe di ma afin na ko ti je ta fe ni be horon ma a kiti nana dile kamo ko kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita arada safaran ne ala kira ti kira ni akana la ni ko abe voyager et kula ngolo male la amuso ni nyote wasafar ila qaryatika hajjin aw ghazwatin iqtara baina nisaihi man takhruj ma'ahu ala kira ta ti to si ma be muso mi fe ni ta na lele wala si mo te mi fe ni ta na lele on ya tomba du abe ka voyager de et kula ngolo male la amuso ni nyote tiras de ke donc ni akata mo mim na de ala kira be voyager ni atibile fa qara khurujahu ila ghazwat bani al-musalik وقع سام على عائشة أم المؤمنين فخرج بها إلى الغزوة على كده أنا لا نقول إذا غزوة بني المصطلق كركدوا على نية وكرا هجرة سندورنا نما فيك كلا ولا ما لا رد أكتانا عائشة تلبنا على كده دوا بك هو بيجيك إن عائشة تلبنا أو كركدوا على فلما انتهى الغزو كو كرت على كم كرك كابا أدوا بك سيكو كنا مدينة نظرت عائشة في عقد استعارته قبل خروجها فلم تجده نايشة تغطورا نا يوتوا أكتا كونون جرو دوفو مولوفي كهاي كالوت مولوفي جوما يجيكو إيوازينيو ما كتا شن لوت مولوفي وإتاني وشنو سنتو تشين جتي بما كريلي نانا بان أدوا بكاسيكو أكو أكاسينتو لاجي amaye mo ta shelmi ngafu amaye kama horo muso yison kana dugura tika mo ta shelmi toy mun kake fa zahabat tatlubuhu na aisha ta akata shen to nyini duwa kasoro atitara amakuyasara duwa do ayire katuko nara makuyasara duwa mina ta dinga loku shen tura duwa la ko itakata seni duwa nyini فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بالرحيل على كلا كان فوسا باركو أراوا أنتاسو أدي جيرا دوا دولة أدي جيرا ودوارا نايشة كتا أمكو ياسرا أكو مكو ياسرا ده لو كان أجيرا دوارا جو على أمانة أترى ودوارا لي على كلا كان كو سبار على ترى كاسوني على كترى ده موربي على كلا باي muso confier mo melma kaso hijabu ayan jira ay hawda julo nike fi mu fere are tundo lo ka ava suru ko wala no marko muso re do kula hijabu ayan jira ka jira ko ala kira bata muso re adu ate kayi adu abeka do dibila hijabu do abeka do ani mo ni yote donc ala kira ba ka traverser lo amuso ne morte ni kata ko kuma muso do fete ya tu traverser ko le ka kuma fe to hali muso ka ke albe voyagera ara ni nya tu ali ka bata muso re wani alka se dugura ale ta to gomina traverser de bla muso de doa mina ketisi wudwara ana famu donc ke muso tara ata fe ni doa ala kila kana ko aratra donc kemel tiye ata kono
koroside Nam. alka kunu takene ka agba anu mako na sheta ko watira ati afia ati tu babadum basta musore ale yere tuti de dezumone Nam. sa tandoru bisigi de no ati afia jate Nam. alga kunu tarade alma loko ate kunura donc alka kunu ta jama kataka na sheta ko atara kata akono juru infere ninge ka akono juru so ise kana sigduara kata so jama takara aduka lo Aisha ko be nyuma si adeta jigi duale ko Aisha maye akalo aduwa na nyime akati atikibe duwa minata cho akata sigduara akalo atina nyi duwa flara o donc alka tu duwa minata cho asiri kato ko duara bema wodo kera surale ako asiri ta furu tutu suno kanamna sino kamna minge bema akalla kasno alara ka sino miye ala kira bata se abache do tibe bema ne mobe cortège kike mobili jona miye ta cortège da ala kirko flesh utiki chauffeur biesima mo mi esi mobile borra jati ale de flesh ta sabu ale na vitesse mi tata de mobile tor bien de au vitesse lera ni abe 120 wala 140 mobile tor bien de au vitesse lera o tu be di pole ma mo mi be se mobile ra nyarama mo ne ka do bina ale de do bina to te sira fere de ale ko fe far ale wo le fere mi gbanda ale tuwa e ututa kofe fat le fere ni aka fere don duga mi e fembe yo ile mi ba kota e duwa be ka fere don ni ka ya tara kinmuru toma e kinya yo e mi nya yo e duwa be ka ta kinmuru donc kemi ta de ni ala kila ki ta ke duara e ke flesh yo ati do nadi ala kila ba ta kere jama ya ke grupu loru grupu jona che fari jati de bibla grupu jona ra wo be flashiri wo be jama didira wati do chenye bla ko fe grupu de la ku kai sabu atara kere le ke ka arkodo wati do duri sika bo arko donc chemi nana kana namso soro tade ato sofwan bunul mu'attal wo sofwan wati do ne ala kira ki ta kere duara ya ke fleshi ale bibla kere jamanya wati do tugo ala kira ba to ma ni kere ka keni bie kataga na kere duara yana duwa fere ni anyina na fenor ko ni afentota ni akera to a istira se abado yerma adresira a duntura duado ama akolon ile atakana nae ko cheto le ka soro anana sula banwatira abedu ala gelagera aka anama de bisigi diwira aka surunya o anama de bisigira ka soro alamme chedo de ala kira ta ko ke nyongo tilo musofwana ala kira ko ke nyolo e ala kira ba furu musor la ka soro amadu hijabu da ba asunya na kai mo mi kon la meta mo site na Aisha talo anana so mi jati ko Aisha lo agato inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un akoso afwan nana de donc atibe duga referale ni ajina na fenoko de waya ti dor ko ale ti voyager ale ama o kere to do ke na ka me ko sa ba tara o kere ke abo abe teme ani kere ke ba be na nyon be kana so kere kera ka ba sula ban watira donc ale kere ke non donc ado le ferra katana Aisha taite atana na Aisha taina Aisha ta lame aka ina lawa ina le ra jona ko na Aisha ta yele be kuma la karra aku wallahi ko alina Aisha ta ko abekar alara ما سمعت منه كلمة غير هذا الاسترجاع إنا لله وإنا إليه راجعون أكو ألما كما كان برمك فسوا فوان ففو أتا إنا لله وإنا إليه راجعون كان كما ودو إنا لله فوكم بني والله على كلا تقول مسؤول جماعة تارك أكلم دوغينا أو ني دور نانا نانا بو أكانو أجا تما فوالي نسا تكو أكا أكما فمينه ale sofwanu tasu
aka so biri anya facing vla ka don ka akodi ama na shata ko aka ata lamarata ka anya tunyai atara nya facing vla simvla donde boso so kana bunurikele na shata ko aka jere so kan so wura sofwan ka so da jurumna albe tamana ni na shata be so kan Allahu akbar aka tama albe jama gada donc ala kira ne sabaro bora timinge wol ka nyo soro sula ban wati le fait 2h du matin bema aka na ke jama kan dugdora al jigira to mais o kanya na midi le ma kadi tiri bele yara aka ta jigidwa do a jigira ko ari na kiri ala sofwan aka na aisha ta sutna aka na bo jama kan ari bo jama kan ka soro mina verity kera ata grupu ni silama ka ta jigidwa do ure ata gene tigetu ata ma jama de duami ati sile no jama e donc Abdullah ibn Ubay salul wule be alimna veri namoy donc alko na kasusu ata jama de kan Abdullah ibn Ubay ne a jama sigini be Sofwan na so dajulbe aburu abeta mana na ishata sigini so kan Abdullah ibn Ubay kare ninge aka kuto he ko jonyo leta aka to Sofwan mete akume femis give aso korata adatu meme a fem fora buso fem vede aka to musolo ni ko Aisha lo femi bo Abdullah ibn Ubay dara ako fajara biha warabil kambate fajara biha warabil kambate fajara biha warabil kambate ako Sofwan ka cija kene na Aisha taye warabil kambate mina bite ko kare kambara fajara biha warabil kambate ako ekar kambate gira fajara biha warabil kambate bema ni fana do ma kare ata fania kan ese mori la na wa Sofwan do Sofwan de Aisha ta depuis kunu sura ata boara bema aleka kuma fo duamina kuma ki uyu jamara kutu akalo ame amora keke duarata so fo dika Aisha tata kadu tiri bama ina lo anana bo anadu kalina anga really jati ai ko akata boara bema aka wuyu jamara bie ka kuma me mor kana do madina bema kuma ka wuyu bie ka me hali ka ta se ala kira yere jati ma ala kira ka kuma me inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bema sina Abakar ka kuma me na Aisha ta anamso aka kuma me se ababa bie ka kuma me tomba yere kuma fora aka city ale yere do be ala lo nyuma se ne kwenzi kuba me city se kafo ne kula na ya majiri wallahi kasi utu tirisa wasi kula na ya te jigira akuna ala kira akana siaba dama kiri aka se na umar kiri se na umar kiri tiambo jati aka se na Usmana kiri atora aka se na Ali kiri wallahi mama aka kiro kana ari nyinga ko kuma mi be fora dugura aka me aka tuku ala kira anga me nako alo ta hakila bejmane alku diara se na umar ka tuku ko ala kira ko kuma to chanele faru neti lara le fiom ala kira ni lara bi ni lara sini ay na jata ma fuike wa na vile be fanyale fora sena umar kato ala kira mawo ko na daleri okumara ko na vile be fanyale fora ko na jata station ka ko toke le anna Allah ta'ala muso Allah ta'ala hafidaka min wuko izubaba ibunya ko du fe ala fe Allah ta'ala ki tanga numo ti sigi kan sa numo me be sigi arafodi koso kan alikata si mo bie kan Allah ta'ala ki itanga numo kana ta sigi koso do kan kana sigi ikan wo fe numo ti sigi kan masami sira ki itanga
lumo kana ba kata sigi koso kan kana sigi ikan wo masa togo ti son muso ni muso jenya ke ba ya furu ko na dalil le do ko na isa ta mafu ke ada fanel lara ako c'est na Ousmane ido ko dile a dusu ka suma dogma c'est na Ousmane to ka ko ala kira ne yere jate ka loko mina bi be fanel le fora na isa ta mafu ke ako na dalil be fimi ta de na dalil le be Allah Taala ka ile kira ba tanga ija ti bondu ati boduguma Allahu akbar ija ti boduguma aya taga teme koso dugara ija ti boduguma modora ata koso donka ija donai masamiki ija tanga akana bla duguma kata bla koso doka wala akana bla duguma modo ata odondo de masato lebe ngalo masato bi itanga wa ikana jana ke ba furu ako se na ale ido ko dire se na ale ko ngoro nya fo ko mina vir be fanale lara Aisha ra neti lara fiu Aisha ma ako ako idalil be mane ako ala ke afin be na dalil de ani be serani lado sawlati be ise na sawlati danzela utrina ke masra kula ife ni galo serbe ken sawlani serbe ken sawlani jati wallahi sawlan bo wala kana sawlan bo andori ana misiri ke nyumasi ani anlante ana dukuru ta sanu yarao wala nan sawlan bo ko yo sino sawlan bo wote seri conditions si ne asanu yan be kavan ibe seri na yo ne kuma na fefu kande ita sa tapeti mi ibaduta wole ni ka seri na e kaso kosotara ati fosike marhaba ko amesera ulara ana e barake ita sa olambo akati ammi be ko ambie ka ana sa olambo seri nana ba ala ki aika ni na ko mun ko so anga anza olarbo anga to ma ngo amesera nga ikita bo wole ka ame dora ko ikato amao ko se na jibril ne ka ando serra kana foni ko so be na saolan duma ko wole ko so nga na saolan bo masami mason ko so kato e saolan duma saolan do kato e se na masato ti Aisha ke jena ke ba ka Aisha to ife Allah ko wole ko so ni ko ni lara ko chanele bema ala kira dusu kasumani hukuma wallahi do mani sabu ala memo mira e ka yeka sina bakado kiri ati alegiri bema kuma katoete kal kelin bisigi ne wayu te jigira hukuma kan na shata ko ale yere kono na nafi na sha ko tiya gbele ala kira ma ni masi me anana ala kira ka ko bele tige ama fo national la dia ni atu ka afu marhaba isira doti fara uka ala kira ba ti ye kuma mesa turun guma meti be aninyoche ani ala kira ti de mi kara kana yo bie tigera ale yere kono kafi be mai ka kuma bain be forata na isha ma amme halila kile adama chawugo ala wole be ko juita sa du bie ka kuma meta abe fora Aisha mi togaraw du bie ka meme na Aisha ma mi fiyo me ako aduko nana yala kira comportement nana yelema afe fo akana to ala kira ba fe kasira ya ala Aisha ko ti agbele ala kira ma ni masi ala kira ina yo adara le halati do abu na ya na chena diledi ala no yake e teme ali yer kono kana fi la do tomba nana lo na chena diledi ako atoma heke to nito ka kuma ni honko mela nana ako bare madina ni fe ya sira dio ni ta mba ni nafe katanye barando ma akatu ko basita la sira be ni fe kata e pa be sira be aku ngame Mr. Ho, mafwe ko Sena Bakare a balo muso denu. Wo Mr. Ho na
atuni na Aisha tati ku ke nove wati shama kuma be fora wo bie ka meme nyafo deni yedile dama wo ka jale ama kasoro Madina musore jasa titike alfe dugura tadi atakabne ike sokole donc sura le aribo kata maku yasara soko fe ne akadu ara yer somna de fruit du fo sula ko to ne suma ko atita donc akosu nana ko ata sirayara wa aka mistahu anai aka tata ko ata brasira soko ani mistahu na le tagara kata maku yasara soko ase ko to adenana mistahu namsoi aka terene ata fanbara aka terene ko abbe duamina abu takumalo aka to ko ta isa mistahu ko miso do halakira bi anata be de ale ata darakumu kan kutu ko miso halakira na isa takato namso imaw mudu ko so yikuma sifo miso uma wo miso yo lebe tige bra junare wo miso ka badir kere doke ko so ya fama ko a halakira sababai anaka to ko ai miso be mi fora ile madugura nyalo imame me ita akuna kerekera na shaka tuko hai mi so vejman forama kuma mi fora kabini gazwat banil musalif kuma mi fora ani tiena na fanya mi lara kuma fora du bie akaduara ka bie la kari ai ako kuma le be fora ne madugura ako le be fora de ko madina bie ko ene motisa sofwan ka kebarike akwala kila kame akwala kila kame akame jati na shaka katuko ilara jawuli ka akiku yele mande akum babado aku ifa kame de ko mo madina biele kame fo ilekele na shata ku doka fara asira yaka ako akatrado aduna buna ko akakumo fo ale yere kana jinko peut-être à son dans terrain nimisa ani ko mo fe ko ka tiri sawake abe komora anya geti do be mala kira yere akono na nafi kar kelen de bena kula na ayate jigira koma unu do de dura akira de chomba yer jama be duwa me atika teme atube akele dale abe fora ko emusuka ko mesikeo akoma etaki eda ni ko ni ma bema chomba yere nana digi mafo ko ne ala kira bata buna kotu kanna afe ani sena lilebe anyabo ala kira kana sena ali ne usama bun zaid kiritugo ako imam ali ko aisha ko ula nga ene umar ne usman kiri albeka al tafoko armalara me halbe kuma be usura dugura duke wa kuna na ya tute jigira mun bayira ko tian wala tiande sena le yere nana ye ko ka ala kira ba digi ka se digre mi dogo duwa be ka hakilla midi akoroma atuka kira ya kuti toyi ka ata dogo ya rolzi ala kira akongoro azila duwa mina kone ka fuku kuto dilarara mafuku narara de walakin allah lam yubayik alayk ala ke amoni afo ko ala taala ma isiti kasi ni konsima kola ke ayan foye muso nyima to na jata asia sha dugura de netu yere malo ala kira ide kon be duwa mina bi yeta muso mi ko make biyo kon na aba ira ni muso lo ala kira ni yefe ka naishata son lo mon tisika ni ason du lo mais ata barake de mi be afe barira ale kana mi foye naishata ta son na le ason sabu eni mo mi la lebe ilo mais ikon ka iyere siti ni akuyin ka se duwa mi okone ne kon ma iko ala ta ki isiti ka se wo bien ma ai ala kira ni man lo ile ta musumi dari ko ya furu dirata amuso to aban woko ala kira aisha to si musuma
Asha dugura. A kuma mi si yere afo. Mo mi te ile kira siye musuma. Hani na tigi yer kakya makuto ke. Kuma kono abuju ke. Bema meo. Do ya place tu le be weta. Do ya place le be. Ale tu ye fe chomba yere a libéré parce que chomba ye digra juke. Chomba ka barira ke. Ako ayana ishata abarke dimi kirita. Wo barira do. Ati be na ishata barke dimi musukorone tilo. Ala kira ka akiriko. Kuma mi be fora dura ika mewa imame. Akadi. Aduka meni. Ako me fe yatian jati fon. Ye mu son jugu le lo Aisha rata mi ina de benove. Muzen ka dola kira mako neti son pele lo na Aisha tara hera ko. Allahu akbar. Ni ne kon ka son do yara mi ma diani. Ata de mesinya damano. De meseno. A de mesinya fe wati do. Esi ka to na susura wala abe ata fe no siranta. Esi no ka to. Po fenyama ba wala se wa fe arina dadwara. Ne ko ne sika defo mi kon soro ara ka fo ye wo do be de mesia wo do be sino ne son dulo ara ala ga ka tuko ara se abari kiri be ma se abari be kiri ko ara no ku me misira adara do misira ala kira ka yire min barka ayera min barka ko ko se abari ina ko mane are dira ko mina viri kan zaga de vraiment mina viri kan zige John yare yesika lo juru fo mina viri ko vraiment ko zigera arburuti mina viri kan zige ko mina viri ka son la na ajara ni somi ti lo ara koro se abake do ka pankalo ko ala kira ambe itanya mande konna dirata ya to ko mina viri alo mangate arao ne ka mina vi madina ngale ka mina vi yake madina do kabla flale tibe khazraj ngare ani ausikare donc ala kira ta saba do ka wuri kalo ako ala kira ni akira auto mina vi to bora khazraj le ne eka autorisation di ama 600 ne ko ama fa le ama fra ne tu ko bora ausile ne ka autorisation di ama eko ay ko ko kara ama kara 600 ako kuma fo Abdullah ibn Ubay bora kabla mina o kabla mo do be akawiri kalo ko ile nyane do mora yina fuko ni atigi bora hazira jiko arkasa di ima ya faga ko at mo siti se ka hazira jina faga ya te aw singa do tu kawuri o ile tu nyane do mora ye mina vi kuna kereke bema wuri panzan kabla nyona isira ala kila ba mi wuri ni ata kumayo akaji biriki sawadi arma jane ara sawado amase alimi bema ala kira kabo misira maka bema etoti be fora bunura sisa kerele nanake akokuna ala kira katile abakar fe na shata be bomina na shata ko ala kira tara kata salamla aduna bona kasi akoro ko kasoro kabine kuto kera aka karkele teme ko si ku yame ala kira ko ke amata ka osike donc aka alfo mi aka to ko Aisha nana ko ina ko mai felebi mo be ko tisana ni ko tisana le fora itora Aisha ni akera auto ika o ko ke tian usana tu bi katara alama ni jonka ko janke alara ala taala be ni na fe tubilo ni ka ketu ima ke fio usana ngon ka loko ala taala be na ibari ala taala be ni ko ala kira bana kumara mi ne sheta ko atibe ko bupamina anya ji katge si akato afama komba ala kira kumana ife yala kira jabe apaka tuku ni maloni ala kira jabe mina de akato anama kuna ala kira kumana ife yala kira jabe na katuku ni kon maloni ala kira jabe mina de ne sheta ko do kafara adimi brika akoto ne ba ko ala kira jere akero to asigara le ni ako ni nga ketian ya tu bi katala lama bon ni ma ke on ala kala ina
ngu wa mva ajabi iku kumate fe yafo na ajabi kumate itu fe yafo wuya ida auto nga na kuma lefo hali nga afari duwa na kuma ke atina la na de albie le ba fora dugura ko na nga okuma to ke ko kuma tenve ka afari duwa inata fo na mi la Yusufu baba ka kuma mi fo pasa gurun jame wala ul mustan ala ma tazibu de wa ma kuma gele ara de sabrun jamil wala ul mustan ala ma tazibu ako fa amule na ko nya de saburu sawa no jamil sawa manu wala ul mustan ala ma tazibu ame mi la karata alena nyabo wala ul mustan ala ma tazibu anana no aya mi da aya koro le be o ngana to alama na sheta ko aka ta to alama wala ul mustan ala ma tazibu ako kuma fo duga mina kilene aka jenge ka kodi arma kala Allah te we kan ko ala meu aka na yi ado no biera kana yi ala kira be jere jere ni kira yake na ama wa kumi kara tacho akai akude kerara ko alila mata pitimika akawu piti ta katado ala kira ba asara koro waka ala kira datu no akojere ke ko anya nana tige ala kira ka musamse akatoko ahmedillah ya Aisha kuna Aisha ko ala tanu ko ala taala ka iko kibe Allah na Aisha talibe kuma ala karade na Aisha tako ala kira ko kuma fo duga mina anas gime anakato ko idi uri kata nya mi ala kira wara na Aisha katuko ne kanya mi mora ko ni duwa be ka modo tanu duwa ina ni ala le tanu ko kele mi lorango kuma tora ko ala kele penu ai choma yere nana alema kuma fla le fo alora ajabi asera ka ajabi ko sabrun jamil wala wal musal ala ma tazibu ako ni mo sitano ni Allah taala ni duwa be ka mo tano ni Allah taala tano wallahi wo kumai Allah taala kana Aisha ta a ku nyuma si na shita yere katoko ko tiata ko abe Allah tano moso kuma fora alijate kono ka loko amake ni amake minge aka loko fo Allah taala ko bena aku ka sanduya me ale mtigi ma loko kurana ayale bena ji ale Aisha ta tora ale be moni ayere fejma si ama loko kurana aya na ji ale tora ta kurana aya mi na kara Allah taala ka aya tan ji atora me akuma to jere kan Allah taala ka aya tan ani seji de ji akuma to kan ala kele de innal ladina ala dar mo mi ro jahu mo mi nana bil fuki nana bil fuki ni tigambari ye usbatun ale mo ro jama do lo bikum kabo ado di manya bara wala ale mo ro jama do lo bikum kaba istamara kafiri ni dara de ado kere likake ay dama enya mo gele ne ta fo wa ini mi be dura ta cho ale lo ala koso ay kene ma mo ro na ale de male sino ale le ku ki be kene ma mo ro sol kana de ma ni do abe ka fagale ale sol ki faga sino mo si le tsika bo atadura kana be mo do kan atadura o tike fio be ma hali suba yara suba si le tsika bo atdugu wala atadura kana imina italura wuti tsika ke o hali o ta kaida yera ate o yere mo do le bi libere se ni do ma libere atika ke o ala ta ala ko o fa nyami forata de mo meri nana na jama do ka ba lura la da sabu ay kana jigire ke ade panya ra shara ay kana jigi ko juye lakum adoriye bali mo janga jambo ye ko wa ade pani ya de khayrun lakum kadi alul ma o mi kara ta de kana jati ko juye kama tikma tikil ka kuma lo ako anya kuma liasiria ke ba fe ko ara ke yere marhaba iliasiria ke ba de be me kalo e son biesilaira
ko alele asiria ke bata kuma le be engrais ta ala utala ke le tu ke yiri ne engrais ke yiri koro e yiri fa ale wa ba ko le engrais le asiria ke bare ane ki jubia bare are ko le kede akoto bie be hera le kadima ata ko be engrais le ka ke koro e to ki ko ai ni kwenti makyo na shata tie adama aya soro kuranara mo ai na shata ka adama aya soro kuranara do fara kan wa do barara do fara kan ni ma ikuli murin mo ke ba ke ngene be ye minhum kabo ale jamara iktasaba kaninga min al-ismi kele ngelo bie ka arafudi mika ratacho abe ojo mu de soro ya mo ko tara na tara dula sawa ala utala ka bie kiriku ku jake ba don le ka akuda na yo ka fo ka subara jati uta place be mo dorbe wol ma do fo de me ni ake fo gremi na wore yer ko le ni ka fo ale yer ko kije ni ka fo ale yer ko afari bie suma ara do tu be ale ti do fo ne ka fo hali a yeko yel jamna me ati afari ko abe mi fora da kana fo ngoro na tu ki fo atuti wuri akuni alami arfe arbi libara ko le mo le min maktasba na ism ide mi ka do fo afo jurmu ide usoro ide mi ka amele ame jurmu ide usoro ide mi tu yere ko le mo keri burma mo tu jurmu ibaso ala gede wala ni amaje ni we ga Abdullah ibn Ubay musaluli tawalla kami ka musiki yake ibrao alifanya tumba yara minhum alifanya kunigi yara minhum kawale jamara ala dar jangara azimu we ba de kumike ye azimu jangara ba sura kana lazimu bala rasulul karim wa nanu ala zalika min ashhadi ومتصدقون هو الحي لا اله الا هو مخلصين له الدين والحمد لله رب العالمين وتوكل من ربك صدقا وعجلا بكلمته وهو سميع العليم لا يأتيه باطل من بين يديه من خلفه تنزيل من حكيم حميد على صراط مستقيم في الأولين على محمد في الآخرين على محمد في النبيين على محمد في المرسلين في الملائكة لا إلى يوم الدين 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 رب العالمين